pagwapa pa si Maris. Dili ako manihit. Bagong biyak na buko, ang sarap nito na fruta buko, why not? Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So it's me, Alodia. It's me, Rosie. This is Mat, and we're the cousin. And we are back again for another vlog. Gagawin kaming challenge guys. Ibiduhin guys ay school. Sakto guys, wala akong assignment. Ang gagawin namin challenge namin guys ay blindfolded challenge. So, bato-bato, pick una. Pick una guys, kung kaysa ay hago. So guys, wag niyo kalimutan mag-subscribe. And like, matiyag na muna ko eh. Bato, bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, bato, pick. Hago ka. So yun guys, don't worry guys, amo ni bantayan sila. So, yung mama guys, yung papa wala na sa ospital kay sa tikre kay hapit na mga anak. Hapit. Pangitaguan ka ng kuwan sa mata. So, let's start na! Ako ay kuwan. So guys, may tabi mo maboring ka camera dito. May ta mag-enjoy mo! So guys, ako siya dadon para malingat siya. Agoy! Nagpuputag mo! No. Iya, pag 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.